बेल बजना, बजाना. ring, वेरी गुड. दौड़ना. run, झूलना. hang, फांसी भी हो सकता है, टांगना भी हो सकता है, हैंग है ना. अपमान करना. insult, वेरी गुड. कुछ चीज़ में अगर मेरा मतलब मैं सहमत हूँ agree, और सहमत नहीं हूँ. disagree, करेक्ट. राजी, अग्री. राजी ना, डिसअग्री. करेक्ट. कैन यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? ओके. थप्पड़ मारना. slap, मारना. heat, व्हेन यू प्रोनाउंस द वर्ड लाइक हीट, इसका मतलब होता है Beat. गर्मी. beat, वैसे हिट भी होता है, वो छोटा करके आपको बोलना है. हिट, HIT हिट, FIT फिट, SIT सिट, बट FEEL ফিল, HEAT হিট, MEAT মিট, মানে মাংস ওই মিট, আর MEETও মিট, টেনে দেখা করা. ওকে, সো ইয়া, বিট. অ্যান্ড হাউ ডু ইউ প্রোনাউন্স দ্য 5 ফর্মস অফ বিট? beat, bet, beaten, কারেক্ট. beating, beats, ভেরি গুড. আক্রমণ করা, attack, রক্ষা করা. save, ওকে, Protect, প্রোটেক্ট, সেভ, protect. ফাইন ফাইন. পুড়িয়ে দেওয়া. burn, মাই গড. ওকে. তোলা. put, keep, no, 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 no. But good so far. So far good. Pass the mic to Tanisha. একটা হালকা কিছু তোলা, মানে ধরো পেনটা পড়ে গেছে, আমি কি বলবো? ये तो इजी वर्ड है. पिक. পিক আপ দ্য পেন. পিক ইট আপ. ছিঁড়ে তোলা যদি বলি, ফলটা গাছ থেকে ছিঁড়ে তোলো. ছিনিয়ে নেওয়া মানে স্ন্যাচ. প্লাক. শি ইজ রাইট, প্লাক. আইব্রো অনেকে প্লাক করে, মোস্ট অফ ইউ ডু ইট. তো ওটা মানে কি, ছিঁড়ে ছিঁড়ে তোলে না. সো প্লাক মানে ছিঁড়ে তোলা. রিমেম্বার দ্যাট. এটা একটা ক্লু হিসেবে দিলাম, সো দ্যাট ইউ নেভার ফরগেট. ওকে, দ্যাট হোয়াট ইজ প্লাক, ছিঁড়ে তোলা. ক্যান ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড আত্য়া? ইয়া. অ্যান্ড কিছু ভারী তুললে লিফট. সো হালকা জিনিস তুললে পিক, ভারী তুললে লিফট. যেরকম ডান্সে লিফট করে, লিফটে আমরা আসি তো, এলিভেটর যেগুলো হয়, তাই না? বুঝতে পারছো তো? অ্যান্ড ছিঁড়ে তোলা বললাম প্লাক. নেক্সট, কাউকে গাড়ি করে কোথাও নামিয়ে দেওয়া, ড্রপ. drop, তোলা, পিক. ওকে, এই ক্ষেত্রে হালকা জিনিস হলো না কিন্তু, তাই না? মানুষকে তুলছে. সো পিক অ্যান্ড দেন ড্রপ. নেক্সট, কিছু ঘটনা ঘটা, কোনো কিছু ঘটা. ইটস ভেরি ইজি. पास इट. happened, मैंने नहीं बोला एक्सीडेंट होना, कुछ भी हो, हैपन. हैपन, घटना, घटा. हैपन, टेक प्लेस, टुक प्लेस, टेकन प्लेस, you know. हैपन, हैपेंड, हैपेंड, हैपनिंग, हैपेंस. Okay, moving on with Reshma. Next, टेक प्लेस भी मैंने दिया हुआ है आपको, हैपन भी है, ठीक है? सो प्लीज go through this. She has taken a printout of the notes. Some of you have written the notes as you wish, but make sure you know all these words. সাজানো, decorate, নকশা করা. design, কেউ কাঁদছে, তার চোখের জলটা মুছে দেওয়া. ভেরি ইজি. মোছা, এভাবে মোছা, টেবিলটাকে এভাবে মোছা. Sweep is right, floor and all that, but sweep up. Wipe. Wipe. You're right. Wipe. Okay. You see, there are wipers on a car or any vehicle, a bus, a truck. There's a wiper. When the rain falls and the glass is absolutely watery, the wipers, what do? Clean the glass, no? Can you understand? So there's a song also for the children, like the wipers on the bus go swish, 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 swish. So that is wipers. Okay. What is the meaning of abuse? অপমান করা, অপমান হতে পারে. দাও, ওকে দাও. অপব্যবহার করা, ইয়েস. বাজে ওয়ার্ডস ইউজ করে অপমান করা, অপমান করা, বাজে ওয়ার্ডস ইউজ করা. ইয়া, অ্যাবিউজ. I mean the thing is what you said, Ritu, that's right. অপব্যবহার করা. पावर का जो मिसयूज करना,
अगर सपोज कोई प्रिंसिपल है तो उनके पास पावर है, वो अगर उसका कुछ लाइक गलत फ़ायदा उठा रही है और कुछ गलत काम कर रही है, सो द पर्सन इज़ अब्यूजिंग हिज और हर पावर. Also, when you use slang words and misbehave, you're very harsh, that's also abuse. Okay? Like they say abusive relationships where there's domestic violence, things like that, right? Okay. TV তে কিছু সম্প্রচার করা, टेलीकास्ट. पाट করে রাখা, जो कपड़े हैं उसको फोल्ड. fold. जोर से बोलो. फोल्ड. इस्त्री करना. आयरन. हाँ देखो, तो ये जो आयन है, इस्त्री भी आयन है और जो करना वो भी आयन है. ठीक है. ये जो है हमारा जो क्लास के जो डोर है, ये हमेशा पता नहीं क्यों लोग इतना गड़बड़ करते हैं. काफ़ी लोगों को मैंने देखा है. हाँ प्लीज़. तो पुल मतलब खींचना, हाँ टाना, हाँ ये हाँ प्लीज़. क्या पता नहीं, पता है अगर आप इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हो, लाइक दिखा नहीं, मतलब पहले देखना चाहिए, প্রথমে দেখতে হবে কি লেখা আছে, পুল না পুশ বা কি, না দেখে করলে এটাকে কি বলে জানো, মানে যদি the thing is, the word is situational awareness. What I'm trying to say is situational awareness. Now what do you mean by situational awareness? When you know your surroundings, you know what is written, you're watching, you're very vigilant, সব কিছু তুমি দেখে শুনে করছো, so you are situationally aware. আর না যদি করি সেটা, তাহলে I am situationally not aware. Okay? Few more words and then we will wrap it up. মুখ হাত পা ধোয়া, फ्रेशन अप. চুল আঁচড়ানো, कम. না comb. कोम. B is silent, okay? Whenever there's MB, like a bomb, thumb, it's not thumb, it's not bomb, it's not comb. The B is silent. Say comb, thumb, yeah? Bomb. Next, pass it to her. চেবানো, चियो. গেলা মানে स्वैलो. swallow. स्वालो. ছিঁড়ে ফেলা, এই কাগজটা আমি যদি ছিঁড়ে ফেলি তাহলে কি হবে? स्लेच. No, can you say? टीयर. Correct, but the pronunciation is tear. टेयर. Tear. Tears are চোখের জল. Yes, ma'am. Okay? So that's right, tear. খুব আদর দেওয়া, যত্ন করা মানে पैम्पर. करेक्ट. পালিয়ে যাওয়া, भाग जाओ, भाग जाना, escape. स्केप. escape. क्या आपको पता है कि लवर के साथ जो भाग जाते हैं शादी करने के लिए, जो भाग जाते हैं, इसका क्या वर्ड होता है? इसका वर्ड होता है इलोप. या ELOPE. इलोप. ओके ओके. लास्ट वर्ड चिल्लाना. शाउट. Shout. Okay, very good. I'm happy. Front row, you have come prepared. So congratulations. With this, we are going to wrap up the class now. Very good. Good job. थैंक यू मैम.